Hello friends, welcome my channel. My name is Amayra Pradhan. आज हम लोग बनाएंगे क्या? टेडी बियर 10 ग्राम। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। ओ आपको अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो हमारा टेडी बन गया किटू वाला। हेलो पिंक 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 पिंक। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय और एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।